सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लड़की की पुरअसरार मौत। शुमाली दिनाजपुर के धनतल्ला इलाके में एक लड़की की पुरअसरार मौत से इलाके में खलबली मच गई। मौसूला इतला के मुताबिक खोडी बड्डी से दो दोस्त अपनी दो गर्लफ्रेंड के साथ शुमाली दिनाजपुर में घूमने आए थे। फिर दूसरी सुबह लोगों ने देखा कि एक नौजवान और इसकी गर्लफ्रेंड मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो इस्लामपुर थाने में फ़ोन कर दिया। पुलिस ने आते ही इन दोनों के मुर्दा जिस्म को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। मुकामी लोगों से पूछताछ पर यह पता चला कि वो सभी मोटरसाइकिल पर यहां किसी को तलाश कर रहे थे। फिर रात को क्या हुआ लोग कुछ बता नहीं पाए, लेकिन सुबह को दोनों की लाश देखकर सभी हैरान व परेशान हो उठे और पुलिस से राब्ता किया। घटनाटा मेয়েটা বউ দুইটা এদিকে কার ওর ভাই না কি হবে ওকে খুঁজতে আসছিল না কি বলে না, তারপরে ও আমার সম্বন্ধে রাত মোটামুটি সন্ধ্যাবেলা কাজ করে আসলো বাড়ি এসে তারপরে ওনাকে ফোন করে ডাকলো, তারপরে ওরা ওর বন্ধুকে নিয়ে নিতে আসছে ওদেরকে। তারপর যাওয়ার পরে এরকম এসছে। কেন ডাকতে আসছিল কে জানে, ওটা তো বলতে পারলাম না। আমি ছিলাম না বাড়িতে, আমি দিতে আমার কাজ করি। তো মেয়ে দুটো কে ছিল যা আপনার ভাইকে ডাকছিল, আপনার সম্বন্ধে ডাকছিল? ওইটাও জানি না আমি। এই কত রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছে তাও এটা? ওইটা আমি জানি না। আমাকে বাড়ি থেকে আমাকে মোটামুটি 1টা-1:30টার দিকে ফোন করছে। ওই তো ঘটনাটা হয়েছে, ওই যে প্রায় রাত্রেবেলা এদিকে আসছিল, এখন ঘুরতে আসছে না কিসের জন্য আসছে, দুই বন্ধু আর দুইটা বউকে নিয়ে আসছিল, এখানে ডেট হয়ে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কিসের সঙ্গে কিসের হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? এটা তো বলতে এখন তো বলতে পারবো না। বাইক ছিল ওরা? হ্যাঁ, বাইক আছে এখানে। আর কি গাড়ির সঙ্গে হয়েছে ঘটনা? ওটা তো বলতে পারবো না, রাত্রেবেলা তো দেখা হয়নি, আমরা তো ছিলাম না। কে খবর দিল আপনাদেরকে? উঠায় নিয়ে আসছে বাইকটা ফোন করে বললো যে এরকম কি হয় না হয়।